Habari ya asubuhi mpenzi mtazamaji. Ninaamini kwamba usiku wako ulikuwa ni wa baraka. Asubuhi ya leo Mwenyezi Mungu ameweza na kukubariki na uhai katika uso wa dunia, akiwa na mapenzi mengi juu ya maisha yetu, akiwa anatupenda, akiwa anatujali, akiwa anatuangalia hivi. Anasema kwamba huyu ni mtoto wangu, hawa ni watoto wangu, siwezi nikawaachilia, siwezi nikamwachilia kwamba akawezi na kuendelea na kuteseka. Hakika nitamshika mkono, hakika nitaweza na kumponya kutokana na ile hali ambayo yuko, kutokana na ile hali ambayo ameweza na kuamka akiwa. Haijalishi ni hali ya kilio, haijalishi ni hali ya kuumwa, Mwenyezi Mungu ajua yote na anayashughulikia kwa sababu yuatupenda, kwa sababu akituangalia anaona watoto wake ambao wanafaa kutunzwa. Basi nasi tusije tukamsahau, tusije tukaona kwamba ni kama majaribu yameweza na kututoa pale, upande wake. Hayo yote neno la Mwenyezi Mungu tuliza kwamba ni lipi ambalo linaweza likatutenganisha na upendo wa Mwenyezi Mungu, kumaanisha kwamba katika hizo hali zote bado Mwenyezi Mungu anatupenda. Basi karibu sana katika hiki kipindi cha Manyunyu ya Baraka, tuendelee na kubarikiwa pamoja kupitia hilo fundisho ambalo tunaletewa siku ya leo, asubuhi ya leo, na mtumishi wake ambaye ni Pastor Zacchaeus Kaesa kutoka kanisa la ABC Konza City, Mukapa Soret, Makueni, Sabwendi Quarter. Natumai kwamba baraka nazo tutaweza na kuzipokea. Ujambo mtazamaji wangu, neema na Bwana wetu Yesu Kristo izidi kuwa nawe. Wakati huu nakukaribisha ili tukapate kushirikiana katika kipindi hiki, na tutapata wazo letu katika kitabu Injili ama Timotheo, waraka wa pili wa Timotheo. Sura yake ni ya 3, aya yake ni ya 16. Nasoma hivi: kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuonya watu makosa yao, na kwa kuwaongoza na kwa kuwaadimisha katika haki. Pendwa mtazamaji, na tuombe. Mungu wetu, Mungu Baba, Mungu Mwana, Roho Mtakatifu, nalishukuru jina lako na kusema ni asante kwa ajili ya kutuwezesha kuiona siku ya leo. Tunaomba Baba uzidi kuwa pamoja nasi, hata katika neno lako ukatupe kusikiliza na kushika yote yale ambayo yanastahili. Barikie mtazamaji popote pale yupo na uzidi kuwa pamoja naye. Neema iwe nasi na utubariki. Kwa Yesu Kristo aliye Bwana mkombozi wetu tumeomba na kushukuru. Amen. Asubuhi ya leo tutazungumzia juu ya umuhimu wa neno la Mungu. Umuhimu wa neno la Mungu. Neno la Mungu ni Biblia, ambacho ni chuo cha Mungu, ambacho kimeandikwa ama kiliandikwa na watu mbalimbali waliofunuliwa jinsi ya kuandika na Mwenyezi Mungu. Mtazamaji, kuna watu ama mtu yuko na hisia ya kwamba Biblia iliandikwa na malaika, lakini Biblia iliandikwa na watu walioongozwa na Mungu na kufunuliwa jinsi ya kuandika. Neno la Mungu ni tofauti na vitabu vile vingine zote ambazo tunazisoma, ama storybook, ama chochote kile ambacho magazini na mambo mengineyo, hata vitabu vya shule tunavyovisoma. Hizo Biblia ni tofauti kabisa, kwa sababu Biblia ina uhai ndani yake. Biblia ina pumzi la Mungu ndani yake, na Biblia inafaa kwa mafundisho. Neno la Mungu linatufundisha vizuri ya kwamba kujua jinsi Mungu apendavyo. Mapenzi yake yote tunayotaka kujua tunayapata kupitia Biblia tunapolisoma. Mtazamaji, Biblia iliandikwa kwa lugha mbalimbali. Iliandikwa kwa lugha ya Kiebrania, iliweza kuandikwa kwa lugha ya Greek, na iliweza kuandikwa kwa lugha ya Kiyunani.
Alafu kutoka pale iliweza sasa kutafsiriwa kwa zile lugha zingine zote ambazo tunazozitumia. Biblia inafaa kufuatwa kwa sababu ni ukweli mtupu wa Mungu. Chochote kile ambacho Mungu alinena hapa ni cha kweli. Kwa sababu hii hatuwezi kusema ya kwamba si chuo cha kweli, ni chuo cha kweli. Inatusaidiaje Biblia? Unapolisoma Biblia litakusaidia kwa mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, tunapolisoma neno la Mungu, tunajua jinsi ya kushinda dhambi. Unapolisoma neno la Mungu pia, unaweza kujua jinsi unavyoweza kuendelea na mafundisho ya Ukristo. Linatusaidia pia kuelewa jinsi tunavyoshiriki na watu wengine. Inaweza kutusaidia kuelewa mapenzi ya Mungu jinsi yalivyo. Kupata jambo la kunena na watu wengine. Tunashauriana. Asubuhi nilisoma andiko ambalo limenihimiza hivi na vile. Na hilo andiko limenisaidia. Sasa unanena na watu wengine, unazungumza na mtu mwingine mwenzako pale. Kwa hivyo, kurekebisha makosa. Biblia inaweza kutumika kwa kurekebisha makosa. Tunaposoma maandiko yanatuambia ya kwamba sasa kwa uadilifu, kufundisha na hata pia kurekebisha makosa yanapoingia. Katika mambo hayo yanapatikana katika Biblia. Biblia pia linakuonya. Inaweza kukuongoza ya kwamba kiasi ya kwamba watu waishi maisha adili ama maisha ambayo yanayofaa katika Biblia wakilisoma. Jinsi ya kupelekea ama jinsi ya kupokea neno la Mungu. Kuna njia tofauti za kulipokea neno la Mungu. Naomba mtazamaji unisikilize kwa makini kwa heshima. Jambo la kwanza, unasikia neno. Hilo ni jambo moja. Jambo la pili ni kulisoma. Baada ya kusikia vile inasoma pale ama ilisema nini, mpaka sasa uende ukajisomee mwenyewe, kwa sababu ulisikia na mtu akilisoma ama akilinena. Jambo la tatu, mpaka ukariri lile neno. Ile tunaita cramming, yaani kukariri, uweke haya ya Biblia katika kichwa chako. Unapata kujua ya kwamba unaweza kuisoma hata kabla ya kutazama Biblia, unaweza kujua hiyo haya iko wapi na inasema nini. Na jambo la tatu ni kufikiria kwa undani, meditation. Yaani kufikiria kwa undani, ili neno lina nini na linataka nijue vipi na linataka niendelee vipi. Kwa hivyo hayo mambo ni muhimu. Na sasa jambo lingine ni ile tunasema study, yaani kuenda kuchambua ile neno pale. Katika mambo hayo tunaweza kufuata baada ya kusoma, na baada ya kuelewa mambo hayo, unaweza kuelewa hayo mambo kupitia kiganja cha mkono. Jambo la kwanza vile nimesema, jambo la pili mpaka kidole cha tano. Hapo unaweza kujipangia hayo mambo vizuri na kuyaelewa. Ile ambayo tunaleta kwa Kiingereza at your fingertips. Maswali ya kujiuliza unaposoma neno la Mungu. Paka mpendwa mtazamaji, tafadhali weka hayo maswali kichwani mwako. Je, linasema nini neno la Mungu? Ninaposoma linasema nini? Swali la pili, inamaanisha nini kwangu? Hilo neno ninapolisoma linamaanisha nini? Alafu jambo la tatu, nitaliwekaje maishani mwangu ya kila siku na kila wakati? Nitaliwekaje lile neno? Vile nimesoma, na vile nimeisikia, na vile sasa imenifundisha, nitawekaje lile neno sasa katika maisha yangu ya kila siku, na kuona ya kwamba unaweza kuendelea. Hayo yote ni juu ya umuhimu wa neno la Mungu, mtazamaji wangu. Kwa hivyo Biblia ni ya maana sana. Biblia, unawezekana pale nyumbani unaweka vitabu nyingi sana, lakini hakuna Biblia. Tafuta Biblia ili ujisomee na ujiulize yale maswali na ujue inakusaidiaje, na utapata jambo la kukujenga kiroho, kwa sababu unapolisoma Biblia linaweka mawazo yako upya.
unaofanywa upya katika mawazo yako kupitia lile neno la Mungu. Na mwisho tunaweza kusema ya kwamba kitabu cha Torati ambacho kiliweza kuandikwa katika Joshua sura ya 1 mstari wa 7 na 8. Joshua aliweza kuambiwa ya kwamba kitabu hiki cha Torati kisitoke kinywani mwako, bali ukayatafakari mchana na usiku. Lile neno akalitafakari. So unapokaa, unaposoma neno, unaweza kuweka mpango mzuri kuona ya kwamba mtazamaji, unaweza kujisomea neno asubuhi, ukirauka asubuhi na mapema, ama jioni kabla ya kulala. Unaweza kusoma haya Biblia na bila shaka utazaidika, mtazamaji wangu. Bwana akupe nguvu, Bwana akupe kuendelea, Bwana akupe zaidi moyo ulipende neno lake, kwa sababu neno la Mungu linajenga mtu na kumfanya akue kiroho. Bwana ibariki neno lake. Tuombe. Baba Mwenyezi Mungu, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ni asante kwa ajili ya uwepo wako asubuhi hii pamoja nasi. Asante kwa ajili ya lile neno ambalo limetufunza zaidi umuhimu wa neno lako. Mungu, kampe mtazamaji kuendelea, akalipende neno lako, akalipende kulisoma neno, ili Mungu akapate kukua maishani mwake ya kila siku. Mungu uwe pamoja nasi, mchana kutwa uwe pamoja nasi katika kila shughuli ambazo tutatekeleza kwa ajili ya mapenzi yako. Neema na baraka iwe na mtazamaji. Barikie yeye na familia yake, yeye na mahitaji yako kapate kumtimizia. Kwa Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu tumeomba. Amen. Neno la Mwenyezi Mungu ndilo msingi wa maisha ya ushindi. Msingi wa maisha ya ushindi, hekima na utii. Hekima na utii. Hakika neno la Mwenyezi Mungu ndo kila kitu. Tumefundishwa na tukaweza na kujua kwamba neno la Mwenyezi Mungu linafaa katika kuonya, katika kurekebisha, yaani katika kufundisha na hata kuongoza katika haki. Neno la Mwenyezi Mungu linafaa kwa hayo yote. Bila neno la Mwenyezi Mungu sijui tunaweza tukakaa namna gani. Ndilo yani utuongoza, ndilo utupa nguvu wakati ambapo umeweza na kuipitia pale, wakati ambapo umeweza na kuisoma pale. Linakutia nguvu, linakutia moyo. Unajua vile ambavyo unafaa na kufanya katika kile ambacho umeweza na kupatana nacho. Unajua utaweza na kuepuka namna gani wakati ambapo umeweza na kupitia ama kusoma neno la Mwenyezi Mungu. Yaani kwa pamoja neno la Mwenyezi Mungu tunafaa kulipa nafasi ya kwanza katika maisha yetu ya kila siku, kwa sababu ndilo utujenga kiroho. Au njengwi kiroho kutokana na kile chakula ambacho unakila kila siku, lakini kupitia neno la Mwenyezi Mungu linakupa nguvu. Unaendelea na kuwa tu yani mwenye afya kiroho. Roho yako wakati ambapo hata unaongea, wakati ambapo yani unatoa ushuhuda pale, wakati ambapo unaongelesha wengine, yani wanahisi kwamba mtu ambaye amenona kiroho, mtu ambaye yuko na afya kiroho, sio mtu ambaye amekaukiwa. Na utupa ujasiri na kutuongoza kuishi kulingana na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Neno tu la Mwenyezi Mungu. Chukua Biblia yako, isome kila wakati. Kama vile ambavyo tuliweza na kuingia mwaka wa 2026. Wiki la kwanza niliweza na kukuhimiza kwamba yani kama unataka ukaweza na kufaulu katika yale mambo, ile mipango yako umeweza na kuiweka, mwaka ukaweza na kuifanya, ukaweza na kuitenda, neno la Mwenyezi Mungu yani ongezea masaa yako, ongezea wakati wako wa kusoma neno la Mwenyezi Mungu, nalo litaweza na kuendelea na kukufunza mengi, kukuongoza, kukubariki, kukuonyesha utaweza na kutumia njia gani ili ukaweze na kutekeleza ile ndoto yako ya mwaka wa 2026. Neno la Mwenyezi Mungu ndio kila kitu. Ongeza masaa yako
ya kuisoma. Ninaamini kwamba ni fundisho ambalo limeweza na kutufundisha mengi na limeweza kuwa ni la msaada kwetu na likatubariki. Kuwa na wakati mwema, siku njema. Tupatane hapo saa 3:30 usiku ili tukaweze na kubarikiwa tena kupitia marudio ya hiki kipindi. Shalom.